Mango. Oo. Mangga. Two words. Hindi. Three words. Hindi. One word. Yeah. Nasa school? Yes! Hindi. Ano? Wala. Ano? Sa bahay. Ay, yun! Republic of the Philippines. Telepono. Ay, wala ka tulay sa Jacket! Of the Philippines. Of the Philippines. Sige. Nasa kantin? Oo. Pajibar, ganon. Hindi. Condiment? Condiment? Oo, pwede pati. Nasa bahay ko ba? Nasa bahay ko? Bahay. Kubo. Kahit? Muti. Gamit sa pagkain. Yeah! Inuuya. O na ano? Ninununo. What? Nasa bahay Pero ko ba? pagkain nila. Prutas. Hindi. Gulay. Hindi. Condiment. Atis. Atis yan. Baka atis. Prutas. Chichirya. Hindi! Sarap laman. Nagalit na Chocolate. Hindi! Chocolate. Hindi. Bahay. Kubo. Bahay, bahay. Bahay. Jollibee. Burger steak. Hindi. French fries. Hindi. Fried chicken. Hindi. Float. McDo. Nasa McDo. Nasa Chowking. Pagkain ba talaga to? Four, Chowking. three, Chowpan. 2, 1, 0. Wala na. Wait, ate!